طيب هذا ليس حقيقيا بل مجازيا. جملة فقط. أيوة جملة. طيب الآخر تفضل. ممتاز ممتاز. أنا أستاذ. طيب من؟ أستاذ فتح الرحمن. نعم. أيوة لمعون. Lamau wajhi Dr. Muhajir Zohir fi tabassumlihi walam ufikrihi yang akisu fi tasalsuli kalamihi. واو ممتاز. طبعا هذا كما قلت آنفا هذا ليس مهاجر في أمامكم الآن. هذا مهاجر آخر. طيب ممتاز أستاذ فتح الرحمن. طيب. أنا أكرر بعد نحن نسمع من جملة بعض الإخوة ونجد المفردات الأخرى جديدة وكذلك نحن نتعلم عن أسلوب أو تعبير من الإخوة. طيب ممتاز. الآخر تفضل. أنا أستاذ. أيوة أستاذة لطفية تفضلي. البقرة تحمل العربة وراء عنقه. البقرة تحمل العربة وراء عنقه. عنقها. فوق عنقها. ممتاز. البقرة وراء أم فوق؟ طيب أظن لا نتكلم هذا. البقرة تحمل العربة وراء عنقها. ممتاز. لكن لا تصحيح الآن. لم يحصل على 10 كلمات. فقط 5 كلمات. إذا نناقص 5. انتظر يا أستاذ. لا بأس. طيب هذه فقط تجربة. طيب الآخر من يريد؟ أنا أستاذ. جرب. طيب أستاذة سري دايتي. أستاذة سري دايتي أنفا بقرة. نعم. ذبح المسلمون بقرة في كل عيد الأضحى وأعطاهم إلى المساكين والفقراء والفقيرين. طيب ذبح المسلمون يعني هناك سؤال ذبح المسلمون يعني أي شيء يذبح؟ ذبح أيوة أي شيء ذبح البقرة أم ماذا؟ البقرة. قالت البقرة أستاذ. ذبح المسلمون البقرة. طيب ذبح المسلمون البقرة كل عيد الأضحى وأعطاهم إلى المساكين والفقراء. جيد ممتاز. شكرا أستاذة سري هدايتي. الآخر من آنفا؟ أستاذة إسماتون. نعم أستاذ أنا. تفضلي. أستاذة إسماتون آنفا عين. نعم. شاهدت زوم مع كل العين. ماذا؟ عفوا أنا ما سمعت جيدا. شاهدت زوم مع كل العين. شاهدت زوم مع كل العين. شاهدت زوم مع كل العين. طيب ممتاز. طيب الآخر تفضلي. أنا أجاري أستاذ. أنوار. أيوة أستاذ إحسان أول. Kalimah li hiya mukarramatun.
أيوة مكرمة جيد. صحيح. أيوة صحيح. صحيح. طيب هذا نظرا من مكرمة التاريخ. هذا اسم المرأة أم مكرمة يعني صفة؟ أنا نعم. ليس اسم هذا. Oh ليس اسم. طيب نظرا من التاريخ. نظر أيوة. أن مكرمة النساء بسبب علو أخلاقهن وعلومهن ودورهن في الأسرة والمجتمع. Masya Allah. نظرا من التاريخ مكرمة النساء ماذا؟ أن مكرمة النساء. أن مكرمة النساء ماذا؟ Bahwa kemuliaan wanita itu babu uluwi akhlaqihinna disebabkan oleh bi'uluwi akhlaqihinna wa ulumihinna dan ilmu-ilmu ulumihinna wa dawrahunna fil usrati wal mujtama'. Mumtaz fi usrat wal mujtama'. Baik. Hadza laisa ta'bir adi bal ta'bir fiha atau fihi yani madza naqul maghza kathirah wa kabirah. Ana miftah li mukarramatin nisa faqat bi akhlaq wal ulum wal qulub wa ma asba ila dzalik. Baik, mumtaz Ustaz Ihsan. Al-akhar tafadhal. Man? Ana Ustaz. Aywa, tafadhal. Ya. Ana arkabul arabah ila suqi ma'a asdiqai linashtariya at-ta'am wasyurba wal akhar. Baik. Ana arkabul arabah ila suqi li ma'a asdiqai linashtariya at-ta'ama at-ta'am wasyurba wasyurb wal akhar. Baik. Mumtaz. Linashtariya au fi yani hunaka ماذا نقول نوع آخر مثلا لشراء الطعام والشراب والآخر. جيد ممتاز أستاذ نور إخوانته. طيب الآخر. أنا أستاذ أنوار. أيوة تفضل أستاذ أنوار. كلمتي الثلج. أيوة الثلج. الثلج الجملة من كلمة الثلج أريد أن أشرب شاي بالثلج في مقصف المدرسة في الساعة 12 نهارا. أريد أن أشرب أريد شاي بالثلج في مقصف المدرسة. أيوة طيب هذا كما يعني ذكرت أنفا أن في الحقيقة شيء بالثلج هذا غير لازم في نعم. ولكن نحن لا نتكلم عن هذا يعني بعد مرور اللقاء نعم أستاذ. بالنسبة للأسلوب. نعم أستاذ. الشاي بالثلج هذا يعني الشاي بالثلج. مثلا الشاي بالثلج. نعم. طيب لا بأس هذا كده. نعم أستاذ. طيب الآخر أنا أستاذ. هل يوجد؟ أيوة أستاذة مقيمة. نعم. كلمتي سعيد. أيوة سعيد وأنت سعيدة طبعا. أيوة. أنا سعيدة بهذا اللقاء أن فيه أستطيع أن أمارس الكلام باللغة العربية كثيرا.
Masya Allah. Ana sa'idun bihadzal liqa li'anna fihi an umarisa al-kalam bil lughah al-arabiyyah. an umarisa. Taib. Ana sa'idun bihadzal liqa li'anna fihi astati an umarisa al-kalam bil lughah al-arabiyyah katsira. اللغة العربية. جيد ممتاز. طيب ممتاز. الآخر موجود؟ أنا يا أستاذ. أيوة. طيب تفضلي أستاذة أنا إناية. يا اخترت كلمة جامعة. أيوة جامعة. الجامعة يدرس طالب وطالبة في الجامعة التي قريب من المدينة وفي الجامعة مسجد ومكتب ومكتبة ومقصف ومعمل وغير ذلك كثيرة. يدرس الطلاب في الجامعة التي قريبة من الجامعة من المدينة. من المدينة. طيب. وفي الجامعة مكتب طيب غير ذلك. طيب ممتاز. الآخر من يريد؟ Rosihatul. من؟ Ana Ustaz. رصيحة. طيب أستاذة رصيحة يحيى. هذا طبعا يحيى اسم الشخص لا آخر. ذلك يحيى هو تلميذ نشيط. هو يذهب إلى المدرسة صباحا. في الفصل يسمع يحيى الأستاذ في الدراسة. هل يستمع أستاذ؟ أيوة. ذلك يحيى هو تلميذ نشيط. نعم. هو يذهب إلى المدرسة صباحا. صباحا. في الفصل يسمع يحيى الأستاذ في دراسة. يحيى الآن تلميذ ماهر. خلاص. طيب. تلميذ ماهر. ماهر. جيد ممتاز. ذلك يحيى هو تلميذ نشيط يذهب إلى المدرسة صباحا يستمع الأستاذ. طيب إلى آخرها. الآخر هل موجود؟ أنا أستاذ. ما أستاذة سيتي فاتونة تفضلي. اخترت كلمة ديكun. Dikun. Mal makna dik? Ayam jantan. Ayam, jahit. Ayam, ayam mada. Ayam mada. Ayam jantan. Jahit, tafadhol. Yashtari walidi adika fi suqi. Wasoha dikun sobahan fil qafasi. Wayantaju baydan kathiran. Ana ukarir yashtari walidi adika fi suqi wa sahadikun sobahan fil qafasi. Baik, jahit, mumtaz. Baik, al-akhar? Kelas? Ana Ustaz. Man? Uzkur al-ism hatta ana arif. Ana Zulfina. Aywa, Ustazah Zulfina. Mal kalimah? Al-kalimah yakni min sahah. Aywa, min sahah. Tafadhali. Masahtu akhta'aki min fuadi bil mimsahah allati tusna'u min 'indillahi ta'ala. Afan, ukarir. Ana ma sami'tu jaydan. Masahtu akhta'aki
Mada? Min fuadi Fuadi bil mimsahah dimimsahah allati tusna'u min indillahi ta'ala. Min indillahi ta'ala. Oh, mumtaz. Masahtu akhta akid. ما المعنى أخطاء هنا؟ الأخطاء هذا جمع من أي الكلمة؟ خطأ أستاذ. خطأ. طيب ما المراد بأخطاء هنا؟ يعني خطأ أو salah. إذا كان يعني تريد أخطأ بالنسبة لمثلا الكلمة أو أخطأ بالأجوبة هذا صحيح. ولكن لو أنت تريد أخطأ بالنسبة للسلوك مثلا أو بالأخلاق هذا ليس أخطاء. فالماذا الآخر؟ أي ما الكلمة المناسب هنا؟ أي الكلمة المناسب؟ يعني بديلا عن الكلمة أخطأ. أخطأ هنا مثلا أنا أقول يوم الثلاثاء هذا أخطأ. يوم الثلاثاء هذا صحيح. لكن مثلا اثنين في اثنين 5 هذا أخطأ هذا خطأ. لكن بالنسبة لي مثلا السلوك إذا ليس نحن لا نستخدم كلمة أخطأ. فالماذا؟ أي الكلمة؟ ذنب. ذنب يعني من يعرف ذنب؟ الله. إذا ليس حقوقنا لنقول هذا ذنب. لا ماذا؟ شر. هذا؟ شر. شر أيوة هذا شر. الآخر ماذا؟ الخطيئة. سيئة أستاذ. خطيئة. أحسن. خطيئة. طيب أحسن. طيب ممتاز. الآخر هل في موجود أم لا؟ طيب الآن أستاذ. من؟ أيوة حسنى. أستاذة حسنى. أي كلمة أنفان؟ Al-kalimah nazala. Kenapa Mbak? Al-kalimah nazala. يعني غير مثلا بالاسم ليس فعل. Ya Ustaz. Maaf. غير الاسم ليس فعلا. Al-kalimah nazala fi al-madi. اسما ليس فعلا. مثلا naum. Udah ke atas Mbak. Belum. Misalnya kitab. Takut kebakar lagi. Masalan matbakh. Tadi kata bapaknya apa? Alkitab. Baik, kitab. Uzkuri al-jumlah. Fiha kalimah kitabun. Iya. Coba tadi kalau langsung naik gitu ya kan. Hadza talib. Hadza talib. Al-kitabu fil madrasah. Al-kitabu fil madrasah. Tahtal maktab. Tahtal maktab. Tahtal maktab. Hadza talib al-kitab fil madrasah. Oh, nanya. Baik. Oh. La ba'sa. Seberang warung stik ujung gerung. Al-akhar? Syukran Ustaz. Afwan, warung stik ujung gerung pasti paham. Al-akhar? Hal yujad al-akhar? Mafi? Mbak, ini nih. Baik. Anak ughayir bil lugha Indonesia. Bapak Ibu saya ngasih catatan saja ya. Apa namanya? Minum. Apa namanya jumlah atau kalimat-kalimat yang Bapak Ibu tadi ungkapkan. Pertama kan melatih keberanian dulu. Karena itu kendala psikologis biasanya. Orang sulit bermuhadasah gitu ya. Lalu yang kedua, rata-rata
ini menggunakan struktur bahasa tulis. Jadi kalau kita menggunakan struktur bahasa lisan pasti akan berbeda. Misalnya izakan rois ini maafan ya siapa tadi Mas ini kan struktur bahasa tulis bukan struktur bahasa lisan. Kemudian yang kedua interferensi bahasanya masih tinggi ya nggak apa-apa lah. Yang sering terjadi begini ya di bahasa Indonesia itu atau di bahasa Arab terkadang jadi betapa masih kentalnya struktur bahasa Indonesia dalam bahasa Arab meskipun itu ungkapan. Terutama penggunaan dhamir. Contoh kecil saja. Hadza talib. Ismuhu Ahmad. Wa huwa mujtahidun. Itu kan kalimat yang sebetulnya itu style gaya bahasanya gaya bahasa Indonesia. Jadi ada ketidakkonsistenan. Talib itu sebagai orang kedua, pada saat yang sama talib itu sebagai orang ketiga. Misalnya kan itu bahasa Indonesianya siswa ini, dia, kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak masalah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, huwa itu kan dhamir, ghaib. Nggak ada orangnya gitu loh. Tapi struktur bahasa Indonesia kita, jadi kalam kita itu kan strukturnya masih bahasa Indonesia. Tapi nggak apa-apa untuk proses ya. Jadi penggunaan dhamir ya. Yang biasanya dan itu sering terjadi di kita kurang memperhatikan. Oke. Lalu yang ketiga ya misalnya kayak tiba-tiba zalika gitu ya. Tapi ya kalau itu didahului percakapan yang lain sih nggak masalah. Misalnya zalika Yahya huwa tilmizun itu kan. Langsung saja misalnya Yahya tilmizun nasyitun zalika huwa lagi. Oke. Itu catatan dari saya Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa. Hadza bidayah li mumarasati muhaddatsatina al-kalam. Pengalaman saya memang muhadasah itu bukan sesuatu yang instan ya. Belajar proses. Saya mendapati Bapak Ibu sebetulnya dari sisi pelafalan saja itu saya yakin Bapak Ibu itu sudah sangat berpengalaman dalam muhadasah. Stylingnya kan kelihatan ya. Dalam pelafalan, dalam intonasi itu kan kelihatan. Baik, hadhi ba'dul mulahadat minni binisbah li madanah lu'bah al-lughawiyah misalnya اللعبة اللغوية التي فعلنا في هذه الحصة وإذا عندكم سؤال تفضل بإندونيسية أم بالعربية كما أنتم تشاءون. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Maaf Ustaz. Apaan, tafadhol? Saya benar-benar tidak bisa membedakan percakapan bahasa yang istilahnya biasa dipakai dan semuanya bisa tahu baik dari Arab asli sendiri atau dari macam-macam percakapan yang mana saya sendiri belum terampil atau belum bisa bicara bahasa Arab, tapi kok katanya itu bahasanya beda-beda lah. Ini kita harus
gimana membedakannya? Oke. Yang penting begini, karena kan kita ini kan di muhadasah, maka menghilangkan kecanggungan, menghilangkan beban psikologis untuk malu itu harus dibuang dulu. Pokoknya gini, untuk belajar dan itu muhadasah itu bersifat tajbiri. Tajbiri itu dipaksa, harus pemaksaan. Bahkan di pesantren-pesantren tertentu kan, misalnya kalau nggak pakai bahasa Arab dia harus kena hukuman dan lain-lain. Sebetulnya sama ya, kita ini orang Indonesia, orang Jawa, taruhlah begitu. Bahasa kita berbahasa Indonesia, bahasa Jawa itu kan dipaksa. Sejak kecil kan, dipaksa apa? Karena orang tua kita tidak memberikan pilihan bahasa yang lain, pokoknya pakai bahasa Jawa. Jadi udah, kita terima itu. Lalu yang kedua, kita akan tahu bedanya bahasa satu dengan yang lain itu nanti, Bu. Tapi bahasa Arab itu pasti ada standar. Yang kita pelajari malam ini saja itu kan bahasa-bahasa standar. Ya, standar itu kita paham lah, yang diomongkan kawan kita itu kita paham gitu aja. Itu dulu, nanti itu bersamaan perjalanan waktu, asal sering kita belajar, terlebih misalnya sering berinteraksi dengan orang Arab, itu kita akan sangat terbantu. Terlebih sekarang teknologi membantu kita. Waktu dulu saya belajar bahasa Arab, kalau pengen muhadasah sama orang Arab kan juga harus ketemu secara fisik. Kalau sekarang kan tidak. Alhamdulillah Syekh Fuad mau bersama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu silahkan grup yang sudah ada itu dipakai untuk berinteraksi dengan beliau pakai bahasa Arab. Meskipun masih tulis ya, karena kita pakai suara juga nggak apa-apa direkam. Saya sudah sampaikan sama beliau bahwa taraf kita semuanya belajar dan mohon bimbingan beliau. Beliau sangat paham itu karena beliau banyak belajar bahasa selain Arab, jadi tahu psikologi kita. Beliau kan kemarin cerita belajar bahasa Cina, belajar bahasa Jepang. Jadi sangat tahu psikologi orang belajar bahasa. Baik, al-akhir. Idzan la yujad adunu naktafuna syukran ala ihtimamikum. Jadi begini Bapak Ibu, saya perlu jelaskan. Saya hanya mendampingi Ustadz atau Syekh Fuad ketika dalam kursus. Kalau saya hanya bilang saya mendampingi kalau ada kesulitan mufradat di kalangan peserta saja. Jadi seperti itu. Nah, seharusnya malam ini beliau, tapi karena tadi mengatakan masih di kampus karena ada urusan, maka insya Allah besok beliau akan datang. Jadi ana laisa ahullu mahallahu bal madza ana urafiquhu bi ta'lim wa urafiqukum aidan wa usahibukum aidan bi ta'lim. Nahnu nastafid bi muhadaratihi wa nastafid bi madza istima' ma hadaratihi wa ma asbaha ila dzalik. Saya sama, kalau nggak belajar bahasa Arab nanti banyak mufradat yang hilang. Baik, adunno hal indakum as'al? Na'am Ustaz. Tafadhal. Hal yumkin an nahsul ala hadal malaf ay hadal video? Yani ba'da kulli dars. Aywa, mumtaz. Fil haqiqah yakni madanakul amaliyatuna mislu al-an live atau mubashir fi YouTube. Idzan likulli ba'dal hissah nahnu masalan nabhas tajil al-hissah al-muhadara YouTube insyaallah yujad fi YouTube ya. Mas Bahta gitu ya, nanti mungkin setiap kali pertemuan terus link YouTube-nya itu di-share di grup ya. Insyaallah Ustaz. Biar Bapak Ibu juga murojaah lah, mutolaah. Selain. Insyaallah. Afwan Dr. Muhajir. Fadal, Ustazah Suraya.
هل دورتنا يوجد واجبات منزلية واختبارات أو لا؟ عفوا تقييم تقويم أخير ولا تقويم أول؟ على حسب ماذا كيف نظمتم الدورة؟ هل يوجد أيوة اختبار في نهائي، أخير. اختبار نصفي أيوة. أو لا، أما في الأول والنصفي نحن لا نقوم به، بل في الأخير نحن سوف نقوم باختبار النهائي حول المادة التي قد درسنا في خلال الدورة. حتى أيضا في شهادة نحن سوف نكتب على الدرجة. هكذا. هل هناك واجبات منزلية في كل لقاء أو هذا حسب شيخ فؤاد يعني. الأخير درجات التقييم التي سوف تكتب في الشهادة على أي أساس؟ الحضور أو لا بس طبعا الحضور على الأقل مدى 75%. نعم. ثم هناك في أخير بعد حصة 16 هناك ما تسمى بالاختبار النهائي، والنتيجة من هذا الاختبار سوف يعني تكون في الشهادة فقط على الدرجة، مثلا جيد، جيد جدا، ممتاز وما أشبه إلى ذلك. هل مشاركتنا في اليومية مثل اليوم سوف تكون هناك درجات لها أو termasuk hari ini masih latihan aja? ما في. يعني بالنسبة للحضوركم لا تقسم على الدرجات. إذن الدرجات فقط للاختبار النهائي. أيوة، ولكن ليس كلكم يحصل أو يستحق لاختبار أو لاشتراك الاختبار، لأن هناك شروط على الأقل 75. إذن لمن لم يحصل على أو لم يحضر على 75% لا يلتحق بالاختبار. أيوة بالاختبار. أوكي. نعم. أليس لكل حصة أو لكل يعني هناك كشف الحضور؟ موجود. أيوة. حسنا أستاذ. طيب الآخر تفضل. Ustadz, saya mau bertanya. Tafadhal, silakan. Tentang bermuhadatsah bagi pemula seperti saya. Itu yang harus didahulukan agar kita melatih muhadatsah kita dalam bahasa Arab. Itu yang didahulukan apakah mufradat atau kaidah struktur kalimat yang benar, Ustadz? Baik. Karena kita muhadatsah itu rumusnya berani bicara, kurang memperhatikan kesalahan saja. Yang penting itu, kecuali belajar qawaid. Kalau qawaid itu harus benar qawaidnya, tapi kita enggak. Yang penting gini, yang diajak ngomong paham gitu saja. Tapi karena ini kelebihan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bagi yang pemula belajar muhadatsah, keuntungannya apa? Pengajarnya langsung native speaker. Itu keuntungannya apa? Kita akan mendapatkan gaya bahasa dan strukturnya itu natif. Maka sangat minim sekali campuran, atau orang bahasa menyebutnya sangat minim interferensi bahasa, sangat minim masuknya bahasa kita, bahasa Indonesia dalam bahasa Arab, karena yang ngajar adalah jadi orang Arab kalau bicara itu nggak pernah mikir nahwu sorofnya, itu pokoknya dia ngomong. Tapi karena sudah terbiasa ya kayak kita lah. Kita ini kan ngomong bahasa Indonesia nggak pernah kita ini mikir subjek predikat. Cuma nanti kalau sudah jadi bahasa tulisan itu orang bisa ngoreksi, loh ini mana predikatnya gitu. Tapi ketika ngomong kan, jadi begitu saja.
Oh Jadi, iya, terima kasih. Ustaz. karena muhadasah, yang penting kita berani belajar dan yang diajak omong paham itu saja lah. Tapi ya itu, kita insya Allah tidak tidak banyak interferensi bahasa. Tidak seperti misalnya unaka kisah masalan Taliban yadhaban ila ba'dil atau ila ihdal mudun thumma wahid minhuma yurid an yashtariya syai'an fil mahallat fi ba'dil mahallat thumma qala li sahibihi ana ashtari al-kitab ana adhab ila huna wa anta huna ba'din huna sawa-sawa. Dan ini interferensi bahasanya tinggi. Itu apa? Gaya bahasa Indonesia tercampur dalam gaya bahasa Arab. Izan al-muhim huna al-qudra 'ala al-kalam wa fahmul masmu' aja ya Ustaz. Aywa, sahih. النحو والصرف غير مهم جدا. في الحقيقة نحن لا نقول غير مهم بل نحن في هذه الدورة نترك النحو ماذا نقول يعني ونضعه في محله. Kemudian letakkan pada tempatnya. المهم يحاول يحاول على التعبير terus fahmul masmu'nya nangkep gitu aja kali ya. Aywa, sahih. Karena itu Bapak Ibu pasti kan pernah dengar ya cerita anekdot Syekh Abdul Aswad Ad-Duali itu kan pernah marah sama anaknya itu. Jadi karena bapaknya kan ahli nahwu dan selalu pesan sama putra-putranya, pokoknya kalau berbicara pakai bahasa Arab itu harus memperhatikan kaidah nahwu, shorof dan lain-lain. Suatu ketika Syekh Abdul Aswad ini karena kedinginan dia memanaskan badannya di depan hara, di depan di depan perapian. Tiba-tiba ada hara itu yang lompat ya, terbang ke jubah bagian belakang, terus terbakar itu jubahnya. Tapi Abdul Aswad nggak terasa karena memang dia ingin cari kehangatan gitu ya. Nah, yang lihat dan tahu kalau jubahnya itu terbakar kan anaknya. Tapi anaknya ini mau ngomong kalau jubahnya terbakar tuh mikir ini nahwu sorobnya apa? Ini jadi apa? Ini jadi apa? Terus dibaca apa gitu. Jadi nggak ngomong-ngomong, akhirnya baru sadar itu Abdul Aswad kalau jubahnya terbakar. Terus marah-marah sama anaknya. Anaknya bilang, loh, kata bapak kan kalau mau ngomong harus tahu nahwu dan sorobnya, posisinya jadi apa dan dibaca apa. Ini saya baru mikir gitu loh. Nah, itu anekdot saja. Nah, itu anekdot, artinya apa ya? Nahnu nulakhid al-maghza min hadhihi al-hikayah anna mahallun nahw an-nahw wa sarf hunaka mahal wa fil muhadasa mahal akhar. Jadi begitu Bapak Ibu. Adunnu naktafi liqa'ana fi hadhihi al-qissah. Insyaallah nahnu saufa narakum gadan di يوم السبت Lailatul Sabt bisa asaminah lailan. Tapi Bapak Ibu, saya sebetulnya tahu di Bapak Ibu ada yang terlalu malam ini ya. Tapi saya nggak enak juga sama Syekh Fuad kalau harus lebih awal lagi karena di tempat beliau kan kalau misalnya kita mulai 6:30 itu kan beliau kan selisihnya 6 jam. 6 jam. Ya, jadi nggak enak sama beliau. Ada aktivitas lain itu.
Dan ini juga atas permintaan beliau, kalau bisa jam 8 malam di sini. Itu atau jam kalau jam sana berapa ya? Jam 3 ya? Iya. Baik. Adunu naktafi huna wa syukran ala ihtimamikum wa mutaba'atikum fi hadhihi al-qissa. Narakum ghadan biidznillah wa insyaallah. Nahtatim liqa'ana bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhajir yang telah mengisi waktu kita pada malam hari ini. Bapak Ibu semuanya nanti silakan dan bisa mengisi daftar hadir pertemuan kedua pada malam hari ini. Dan insya Allah kita besok akan bertemu lagi di jam yang sama, di jam 8 malam. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran. Bagi Bapak Ibu yang belum install Zoom dan lain sebagainya, nanti kita bisa persiapkan terlebih dahulu dan selalu membaca muqarrar yang sudah diberikan oleh Dr. Fuad. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhajir. Waalaikumsalam. Syukran kasiran Ustaz.